सो हे गाइस वेलकम टू बैक टू माय चैनल स्टाइलिश पिल आउ एक नुआ ब्लॉग रे आपण स्वागत करछि। तो बर्तमान मु अछि पुरी रे। तो पुरी बुलिबाको आछि। तो जेहेतु दशहरा छुट्टी अच्छी तो से छुट्टी में आसी पुरी बुलिबाको। तो देख पार्थे बर्तमान ए पुरी अच्छी तो समुद्र कूल बर्तमान एंजॉयमेंट चलछि। बर्तमान मु एकुटिया ही अच्छी आउ साथरे कि आसीना तो मो सिंगल ही आछि। तो देख पार्थे बर्तमान बहुत सारा लोक एंजॉय करछन्ती आउ सेतरे मु भी बर्तमान मोबाइल धरिकी माने अधा ही वीडियोटा शूट करछि। नानी डे चलो डियो ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋ ಪಟ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ನೋ ಪಟ್ಕಿ ನೋ ಪಟ್ಕಾ लो पड़ता पाट पा వచ్చినా లీల్ డే లీల్ వచ్చినా డే ఎల్ల నో పడి పాయే पुरी रे दशहरा छुट्टी बहुत सारा लोक बुलवाक आसते मो तो माने के नथिबे माने कम सारा लोक थे कि बहुत सारा ये बहुत लोक माने बहुत डिस्ट्रिक्ट माने अलग अलग जगह बहुत सारा लोक आसते ये बुलवाई। तो देख पटे बहुत सारा लोक ये बाहर मत अच्छा आईटा हूँ अठ और सेटार बहुत लोक एंजॉयमेंट भी सबकि कर मो गाधेपाई ये बाहर। तो बर्तमान तो उदा ही सारी बर्तमान तथापि मो मोबाइल धरिकी मो जाऊँगी। तो देख पाते बर्तमान लोक मैंने बहुत सारा लोक अच्छा। तो बर्तमान आउ के माने बुलवा जावा। तो बर्तमान तो ये गाधे सारिकी पुणी पुरी जावाक पड़ो। तो बर्तमान ये गाधुआ फाधुआ सब एंजॉयमेंट करके पुणी पुरी मंदिर को जावाक पड़ो। तो बर्तमान आसु आसु ये बहुत सारा वीडियोस तो बनवा लगे। तो बर्तमान बुली सारा बर्तमान गाधे सारे पुणी थे आउ थे गाधेवा पड़ो। तो बर्तमान बैग अच्छी तो बैग को किसी साइड रखा पड़ो। रखी सारा पुणी गाधेवा जावाक पड़ो। तो देख पार्थे माने लहरा एत माने स्पीड आसी बर्तमान बहुत सारा उच्चर लहरा आसाला। तो बर्तमान से मुझे गाधोली तो गाधेवा समय मैंने से लहरा को देखी मत मैंने भय लगता बिकज कहीं मुझे फास्ट टाइम जाइए तो पुरी विजिट करने को। तो देख पार्थे बहुत सारा लोक भी आसी से बुलाबुली करने। तो ये तो केवे गैप रुए नहीं। तो लहरा भी एत माने उच्चार आसला कि माने गाधोली माने गाधेवा समय मत डर लग जाता। तो फास्टली जो 2 थर 3 थर बर्तमान जंपिंग कर गाधेली मत भयटा टी छाड़ा माने माने आउ टे गाधोक इंटरेस्ट लगता। माने ये जिते भी सब गाधोले माने आउ थे गाधोता लगुला। तो बहुत एंजॉयमेंट करछे आड़ी सांगसाथी तो कई नहांती। तो एकुटिया तो आसछि जेहेतु किंतु तथापि सेटा जेते गाधोलु तो बहुत सारा फ्रेंड्स मैंने भी सेटारे मिलेमिशे आम गाधेलु। तो देख पाते बर्तमान ये मो बैग रखुची। तो बहुत सारा लोक आसते गाधों जाऊँच बर्तमान देख पाते लहराटा बहुत स्पीड आसी बहुत उच्चार आसे। तो सी लहरा ये देखिए मैंने मो कूलर कूलर गाधोली। बहुत सारा लोक खेलाखिली करते बाली में खेलाखिली कर। तो देखिए साइड रे बाली से माने एंजॉयमेंट कर बाली से घसा घसी होती बर्तमान से फ्रेंडशिप। तो से मैंने बहुत एंजॉयमेंट चलती। तो देख पाते लहराटा पूरा केते उच्चार आसी बर्तमान के स्पीड आसी। तो गाधे सारापर मुझे रेडी होगी पुणी थे पुरी बाहरी। तो देख पाते बर्तमान जाऊँगी। तो पुरी मंदिर आखपाख बर्तमान चली चली पड़ेली बस आसली बस आसापर स्टेशन रोल बर्तमान देख पाते पुरी बर्तमान मंदिर पाखे मुझे पहुँची आसी। तो देख पाते बर्तमान लोक मैंने भी बहुत गहली जाऊँ मुझे पूरा गहली जाऊँगी। तो देख पाते बर्तमान मंदिर देखा जाऊँगी बर्तमान से मंदिर को जावाक पड़ो।
तो पुरी रे देखिपारे बर्तमान फोटो उठेलु बर्तमान गोटे फोटोर दाम 100 टंका। तो ये सब फोटो उठे डीएसएलआर उठेबा पड़ला। डीएसएलआर उठे सारा पर सेटा को फोटो आम करनेलु। तो देखिपारे गोटे फोटोर दाम मात्र 100 टंका माने 100 टंका। तो देखिपारे पुरी तो बर्तमान आम पुरी को आसलु माने मो पुरी को आसली। तो देखिपारे ये पुरी अच्छी माने मंदिरटी बैंड पाटा माने सब बैंड पार्टी सब बाजिकी सब नौकरी माने प्रत्येक जिते जगह भी सब मेढ़ हो बर्तमान पूजा चली से पूजार प्रत्येक माने मेढ़ को गोटे जगार जेहेतु कराए। तो बर्तमान यहाँ गोटे स्थान ने तो भीड़ भी बहुत चलता माने भाई रास्ता ने तो रास्ता नेला पर भुवनेश्वर रास्ता एत ट्राफिक जाम जे कहीपर माने बहुत सारा। तो मेढ़ तो यहाँ बर्तमान तो ये जाऊँगी कि समय पर आउ के लेट हो माने पूरा गली माने गली हो। तो बर्तमान यहाँ अच्छे डमणा प्लेस। तो बर्तमान गोटे गोटे जगह नहीं जाकि बुलूची। तो यहाँ डमणा प्लेस माने डमणा प्लेस से बहुत एत सुंदर होता कि माने कहीपर माने देखा एत सुंदर लगता से जावाक इंटरेस्ट हो ना। तो देखते बर्तमान श्री रामदोली अच्छे। बर्तमान यहाँ ढमणा बहुत सुंदर मेलोडी पार्टी एवं डेकोरेशन होता। बहुत सारा लोग आसते तो जिते भी मैंने जिते भी सब ये पूजा सब से पूजार प्रत्येक मेढ़ सब ये गोटे जगार आनती। तो बर्तमान से जगह देख पारे दुईटी स्टेज बर्तमान गोटे स्टेज डांस और आउ गोटे स्टेज किसी भाषण दौरान। तो गोटे सांगे दुईटी स्टेज माने गोटे जगह दुईटी स्टेज आपड़ के देखते बर्तमान मुझे भुवनेश्वर फास्ट टाइम देखिए मैंने गोटे जगह दुईटी स्टेज। तो देख पारे सेपटे डांस चलती बर्तमान एपटे मेढ़ आणुच्च माने ये जगह प्रत्येक मेढ़ ये अणाब माने भुवनेश्वर जिते सब पूजा होची से पूजार प्रत्येक मूर्ति को ये आणती। तो देख पारे दुईटी बर्तमान मो वीडियो भीतर को आसली। तो वीडियो किसी साइड को आसिक मो वीडियो बर्तमान शूटिंग कर। तो देख पारे जेहेतु जड़े आसी तो जड़े सेल्फी रे वीडियो अपलोड माने वीडियो क्रिएट कर। तो देख पारे मंदिर माने मेढ़ भी बहुत सारा किसी आसीगला यहाँ को। तो देख पारे बर्तमान बहुत सुंदर सुंदर मेढ़ ये अच्छी। तो देख पारे मेढ़ साइड में भी डीजे बहुत समय डांस कर। तो डांस मैं भी कली डांस वीडियो शूट कर। देख पारे प्रत्येक मेढ़ ये जगह को अणाब जिते भी भुवनेश्वर सब मेढ़
ପୂଜା ଚାଲିଛି। ସେ ପୂଜାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିର ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକୁ ଏ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଣାଯାଏ, ମାନେ ସେ ମେଢ଼କୁ ଗୋଟାରେ ଏକତ୍ରିତ କରନ୍ତି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟେ ମେଢ଼ ଆସି ଚାଲିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ମେଢ଼ ଆସୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 4ଟା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ମେଢ଼କୁ ନେଇକି 5ଟା। ତ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା କିଛି ମେଢ଼ ଆସିଛି, ତ ମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ଆସିବ। ତ ଏମିତି ଆଜି ମେଢ଼ ଉପରେ ମେଢ଼ ଆସି ଚାଲିଥିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣୁଛନ୍ତି। ତ ଆଗରୁ ତ 4-5ଟା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସରି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ନନ୍ଦନକାନନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନନ୍ଦନକାନନ ବି ଆସୁଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନନ୍ଦନକାନନ ଟିକେଟ୍ କାଟିଲି। ଟିକେଟ୍ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଟିକେଟ୍ ଅଛି। ସେଇ ଟିକେଟ୍କି ଆମେ ସ୍କାନ୍ କରିକି ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ୍ କାଟିପାରିବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ 50 ଟଙ୍କା। ତ 50 ଟିକେଟ୍ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ନନ୍ଦନକାନନକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି। ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏଇଟା ଅଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ସମୟରେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗେଟ୍ରେ ସିଟ୍ ମିଳୁନଥିଲା ମାନେ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଅଛି ଏଠି କିଛି ବହୁତ ସାରା କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଲେଖାଯାଇଥିବ। ନନ୍ଦନକାନନ ବୁଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଥରେ ଭିଜିଟ୍ କରିନେବେ। ଏଇଠି କେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ କେଉଁଟା କ'ଣ ସବୁ ଏଠି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ପଢ଼ିକି ବୁଝିକି ଯିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇଟା ଭିଜିଟ୍ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଭିତରେ ସବୁକିଛି ଅଛି। କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି, କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି, ଭାଗ କେଉଁଠି ଅଛି ଏବଂ ଭାଲୁ କେଉଁଠି ଅଛି ଏବଂ କେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି, ସବୁକିଛି ଏଇ ରୁମ୍ରେ ସବୁକିଛି ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛି। ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇଟା ଅଛି ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ାକ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଗ୍ରୀନ୍ ଏବଂ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଟାଇପ୍ର ବାର୍ଡ଼ସ୍ ଯେଉଁଟା ଛୋଟିଆ ଟାଇପ୍ର। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିଲ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚଉପରେ ମାନେ ସେଲ୍ଫି କ୍ୟାମେରାକୁ ଦେଖୁଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ପୁରା ସେ ଅନଉଥିଲା ଫଟୋ ଉଠୁଥିଲି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ଚିଲ ଗୁଡ଼ାକ। ଜାଲି ସବୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଏମାନେ ସବୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେନି, ସେ ଭିତରେ ରହିବେ ସବୁକିଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେତେ ଉଡ଼ାଉଡ଼ି କଲେ ବି ସେମାନେ ଏଇଠି ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେନି, ସେ ଭିତରେ ସେମାନେ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥିବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜାଲ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁକିଛି ବାହାରେ ବିଛେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ ଭିତରେ ରହିବେ। ପୁଣି ଏଇଟା ହେଉଛି ହରିଣ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହରିଣ ମାନେ ଏମିତି ମେଣ୍ଢା ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଈ ଗୋରୁ ପରି ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା ଏଇଟା ଅଛି ହରିଣ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ମଧୁରରେ ଜମ୍ପ କରୁଛି। ତ ଏଇଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଆଇ ଲଭ୍ ନନ୍ଦନକାନନ। ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ସେଲ୍ଫି ଉଠାନ୍ତି। ତ ଏଇଠିକି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ବି ସେଲ୍ଫି ଉଠାଇଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଇ ଲଭ୍ ନନ୍ଦନକାନନ। ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଫଟୋ ବି ଉଠାନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ନନ୍ଦନକାନନ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରୁଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଭଏସ୍ ସାଉଣ୍ଡ ରେକର୍ଡ଼ଟା ମୁଁ ସେଠି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଗହଳି ଥିଲେ, ତ ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିନଥିଲି, ମାନେ ଭଏସ୍ରେ କରିନଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓ କାଲି ସୁଟିଂ କରୁଥିଲି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗମାଙ୍ଗ। ତ ଏଣ୍ଡୁଅ ଟାଇପ୍ର ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଟାଇପ୍ର ଗମାଙ୍ଗ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି କାଚ ଭିତରେ ସବୁକିଛି ରଖାଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଇଁଚ ଅଛି, କଇଁଚ ଏବଂ ସାପ ଏବଂ ବହୁତ ସାରା କିଛି ସରୀସୃପ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଅଛି ସାପ। ତ ଜୁମ୍ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି ସାପ ସରୀସୃପ। ତ ଏ ସରୀସୃପ ସାପମାନଙ୍କୁ ଏ କାଚ ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି, ମାନେ କାଚ ବାହାରେ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରି ମାନେ ରଖାଯାଇଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାପ ପତ୍ର ଉପରେ ଅଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିତରେ ଲକ୍ କରାଯାଇଛି। ତ ଏଇଠି ହେଉଛି କୁମ୍ଭୀର। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୁମ୍ଭୀର, ଏ ଦୁଇଟି କୁମ୍ଭୀର ଅଛି, ବହୁତ ସାରା କୁମ୍ଭୀର ଅଛି। ତ ଏମାନଙ୍କୁ ବି ସେ ଭିତରେ ରଖାହେଇଛି କୁମ୍ଭୀର। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୁଇଟି କୁମ୍ଭୀର ଅଛି ଏଇଠି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ବାଘ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଘ ପାଣିରେ ଚାଲିକି ଆସିছে। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବାଘ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଯେହେତୁ ବାଘ ଦେଖିଲି ମାନେ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଦେଖୁଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଘ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟେ 2-3ଟି ବାଘ ଗୁଡ଼ାକ ଜମ୍ପିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାଉଣ୍ଡରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଦୁଇଟି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଦୂରରୁ ଜୁମ୍ କରି ଉଡ଼ୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିୟରଲି ଦେଖାଯାଉନଥିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବାଘ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଗାଧଉଛି ସେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଉଛି ବସ୍ ପଡ଼ିଲା, ହାଲିଆ ହେଇଗଲା ବୋଧେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଲୁଛି ସେପଟେ, ଭାଇଜାନ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେପଟେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଟାଇଗରଟା ବୁଲୁଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜେବ୍ରା। ତ ଜେବ୍ରା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ভিডিওটি ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।